Maganda hapo. Jay, ito yung trending na nag-ano. Ito yung trending. 1,000? Maganda hapo. Ayun ang marunong Tagalog. Tagalog ah. Masarap po, masarap po. Masarap po. Tikem? Libre tikem? Libre tikem? English please. Magkano? Gamit nilagyan agad sa plastic. Nilagyan agad sa plastic. Bakit di mo tanong Sabi sa isa pa. Sabi sa isa pa. Magkano na yan? Magkano? 1,000? 1,000. 1,000? Lo. 1,000 bayad agad? Okay, 1,000 daw, 1,000. 1,000 bayad. Dami ako, 1,000. Bigyan mo talaga totoo 1,000. Di ba kayo nabili oh? Tatanggap ba sila ng Losertan? Bayad ka na. 100! 100! 200! 400! 500! 600! 1,000! Okay! Salamat! Ano ba to? Ano to? Parang mystery box. Oh, Mr. Box. Arigato. Arigato gozaimasu. Salamat po. Hey! Meron pa libre! Salamat! Arigato gozaimasu. Libre pa. Salamat! Maraming salamat! Arigato gozaimasu. Tingnan natin yung ano yan. Ano? Tingnan natin yung mystery box. Uy! 1,000. 1,000. Like. Chocolate. Ano pa? Ano to? Matcha! Masarap po, masarap po. Masarap! Ano to? Matcha rin. Choco. Choco Bambam. Choco balls. Choco bombom. Oy! Shortbread! Cookie. Choco Bambam again. Gummy chocobo. Gummy Choco Ball. Arigato. Arigato gozaimasu. Alang! Ay, tol, papicture daw siya. Uy! Kabayan! Uy, selfie. Okay lang? Ayaw mo? Namimigay din kami ngayon eh. Yan. Iyon! Thank you. Salamat, brother ha! Thank you. Ingat. Thank you. Ingat boy. Thank you. Uy, salamat. Thank you. Thank you, idol. Paano ngayon to? Kainin natin to. Gago, dami mo dala ngayon, patay ka. Oh, laglag lang. Oh guys, magbibigay pa sa lubang sa mga like, comment, share. Pag uwi ng bahay, uwi ko na lang to sa Pinas. Yan. Kita-kits.